سے ہوتا ہوا حضرت عبداللہ کی مبارک پیشانی میں آتا ہے اور حضرت عبداللہ کی صلب سے ہوتا ہوا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رحم مبارک میں پہنچتا ہے اور میرا آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 12 ربیع النور کو جب مکے کی سرزمین پہ تشریف لاتے ہیں تو علامہ حسن پکار کے کہتے ہیں صبح پر نور ہے زمانہ، صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا، صبح شب ولادت آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا، صبح شب ولادت میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور مبارک ان پیشانیوں سے ہوتا ہوا آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں میں نے اپنی کچھ اولاد کو بسا دیا ہے، بسایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تھا، یہ کچھ اولاد کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہی ہے کہ بظاہر میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان مبارک پیشانیوں میں میرے آقا کا نور ہوتا ہوا آیا ہے، اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے یہاں پر آبادی ہوگی، اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے یہاں پر ایک خاندان آباد ہوگا، اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے یہاں پر ایک بستی آباد ہوگی، اور ہوتا بھی یہی ہے۔ میرے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر کے آتے ہیں مولا میں نے اپنی کچھ اولاد کو بسا دیا ہے، کہاں بسایا ہے؟ اندہ بیتک المکرم، اے میرے مولا تیرے عزت والے گھر کے برابر میں بسایا ہے، تیرے عزت والے گھر کے قرب میں بسایا ہے۔ اللہ اکبر، پتہ چلا مسجدوں کے برابر میں آباد ہونا یہ برکت کا سبب ہے، مسجدوں کے برابر میں آباد ہونا یہ خیر و برکت کا باعث ہے۔ آج انسان کہتا ہے کہ میں اپنے گھر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، پوچھا گیا کہ کیوں چھوڑ رہا ہے؟ کہتا ہے کہ میرے گھر کے برابر میں مسجد ہے، مولانا اعلان کرتے ہیں میرے بچے پریشان ہوتے ہیں، مسجد میں 5 وقت اذان ہوتی ہے میرے بچوں کی نیند خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو تو صحیح، مسجد کا پڑوسی ہونا بڑی سعادت مندی کی بات ہے، مسجد کا پڑوسی ہونا بڑی سعادت مندی کی بات ہے، مسجد کا پڑوسی ہونا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ اکبر، جیسے آج دنیا کا حال یہ ہے کہ پڑوسی کا حق پڑوسی کے اوپر ہوتا ہے۔ مدینے والے مصطفیٰ نے ایک بار مرتبہ فرمایا لا يدخل الجنت لا يدخل الجنت لا يدخل الجنت، 3 مرتبہ فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کون جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ نبی ارشاد فرماتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا پڑوسی پریشان ہو، جو اپنے پڑوسی کو ستاتا ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پڑوسی کا حق بہت بڑا ہوتا ہے، پڑوسی کا مقام بڑا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھو تو صحیح، مسجد کا پڑوس ہونا خیر و برکت کا سبب ہوتا ہے، مسجد کا پڑوسی ہونا یہ خیر و برکت کا باعث ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو بسا کے جا رہے ہیں، کہاں بسا کے جا رہے ہیں؟ اندہ بیتک المکرم، خانہ کعبہ کے برابر میں بسا کے جا رہے ہیں، عزت والے گھر کے برابر میں بسا کے جا رہے ہیں، حرمت والے گھر کے برابر میں بسا کر کے جا رہے ہیں، اور دعا کر کے آپ تشریف لے جاتے ہیں۔ ادھر حضرت ہاجرہ کے پاس میں جو تھوڑا سا سامان تھا، وہ کھجوریں تھی وہ ختم ہو جاتی ہیں، پانی بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں نکلی، آپ نے صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگانی شروع کر دی۔ جب آپ صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگا رہی تھی، ایک چکر لگاتی صفا سے مروہ پہ جاتی اور مروہ سے دیکھتی اسماعیل علیہ السلام کو کہ کہیں کوئی درندہ تکلیف نہ پہنچا دے، کہیں کوئی جانور تکلیف نہ پہنچا دے۔ آپ دوڑ کر کے پھر مروہ پہ آتی اور مروہ پہ دیکھ کر کے اپنے بیٹے کو پھر صفا کی طرف جاتی۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھو تو صحیح، 7واں چکر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لگایا۔ اس کے بعد کیا دیکھتی ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام ایڑی رگڑ رہے ہیں۔ آپ کی محبت دل کے اندر جاگ جاتی ہے اور بیٹے کی محبت دل کے اندر ایسی انگڑائی لیتی ہے کہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ سمجھ رہی تھی میرا بیٹا بھوک سے شدت سے پیر رگڑ رہا ہے، میرے بیٹے کو پیاس کی شدت ہے اس لیے پیر رگڑ رہا ہے، میرے بیٹے کو بھوک کی شدت ہے اس لیے پیر رگڑ رہا ہے۔ آپ نے سمجھا کہ میرا بیٹا بھوک و پیاس کی شدت کی وجہ سے پیر رگڑ رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آتی ہیں تو کیا
देखती है कि जमजम शरीफ वहां से जारी हो चुका है। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जहां एड़ियां रगड़ी हैं वहां से पानी का चश्मा जारी हो गया। हजरत हाजरा ने उसकी मेंढ बांधते हुए कहा जमजम, यानी रुक रुक, थम थम। हजरत मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा अगर उस पानी को जमजम ना कहती, यानी रुक रुक थम थम ना कहती, तो आज वो पानी पूरी दुनिया में फैल जाता और आज हर इंसान के पास वो पानी पहुंच जाता। अल्लाह अकबर। हजरत हाजरा ने उस जगह पे मेंढ बांध करके उस पानी को वहीं पर रोक दिया। अल्लाह अकबर। वो पानी इतना बरकत वाला हो गया, वो पानी इतना मुतवर्रक हो गया, जिस पानी में हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के कदम लग जाएं, एक पैगंबर के कदम से लगने वाले पानी के अंदर वो बरकत आ जाती है, वो तासीर आ जाती है कि मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, जमजम को जिस नीयत से पियोगे जमजम उसी में फायदा देता है। अगर बीमारी से शिफा के लिए पियोगे तो जमजम बीमारी से शिफा अता फरमाता है। अगर जमजम को प्यास बुझाने के लिए पियोगे तो जमजम प्यास बुझाएगा। जमजम को भूख मिटाने के लिए पियोगे तो जमजम भूख मिटाएगा। जमजम को जिस लिए पियोगे जमजम उसी में काम करता है। हजरत गिरामी हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं, जब आबे जमजम को आपने पिया तो जमजम शरीफ को पीते वक्त आपने दुआ की थी, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं इस जमजम शरीफ को इस नीयत से पी रहा हूं ताकि कयामत की तिश्नगी से बच जाऊं, ताकि कयामत की तिश्नगी मुझे न सताए। अल्लाह अकबर। ये जमजम शरीफ वो पानी है कि इसको जिस नीयत से पियोगे ये उसमें फायदा देता है। और पानियों की खासियत ये होती है कि आप उनको 2 दिन के लिए रखोगे, पानी तबद्दुली इख्तियार कर लेता है। और पानी अगर 1 महीने तक रख लिया जाए तो पानी के अंदर तब्दीली आ जाती है, बदलाव आ जाता है। लेकिन जमजम शरीफ की वो शान है, जमजम शरीफ वो पानी है कि इसको आप सालों तक रखते रहो, पानी के अंदर तब्दीली नहीं आएगी, पानी के अंदर तगय्युर नहीं आएगा। जैसा जमजम शरीफ कुएं से निकला है वैसा ही पानी रहेगा, क्योंकि उसके अंदर तगय्युर तब्दीली नहीं आती है। और जमजम शरीफ के लिए मुस्तहब है कि खड़े होकर के पिया जाए। अल्लाह अकबर। वो पानी जिसे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम से निस्बत हो जाए, कदम से निस्बत हो जाए, वो पानी इतना मुतवर्रक हो जाता है कि उस पानी को खड़े होकर के पीने का हुक्म है। तो सोचो मदीने वाले मुस्तफा जिनके सदक़े में हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को नबुव्वत मिली, जिनके सदक़े में हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को हिल्म बुर्दबारी मिली, उस पैगंबर के ऊपर सलातो सलाम खड़े होकर के पढ़ा जाए तो इसमें शिर्क का फतवा क्यों लगाया जाता है। अल्लाह अकबर। जमजम शरीफ वो पानी है इसको जिस नियत से पियोगे ये उसी में फायदा देता है। हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने बेटे को अपने सीने से लगा लिया। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम अपनी माँ के पास रह रहे हैं। एक कबीला उधर से गुजर रहा था जिसे कबीला बनी जुरहुम कहा जाता है। उन्होंने वहां पर परिंदे उड़ते हुए देखे, वहां पर उन्होंने पानी देखकर चश्मा देखा तो हजरत हाजरा से इजाजत मांगी कि हम यहीं पर ठहरना चाहते हैं। हजरत हाजरा ने इजाजत दे दी। हजरत गिरामी अब वक्त गुजरता गया। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ जब 13 साल के करीब हो जाती है, बाद रिवायतों में आया है कि 15 के करीब हो जाती है हजरत गिरामी, तब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक ख्वाब आता है। आपने ख्वाब में देखा कि कोई आवाज देने वाला आवाज दे रहा है कि इब्राहीम उठो और अपने रब के लिए कुर्बानी करो। आप सुबह को बेदार होते हैं, आपने 100 ऊंट राह खुदा में कुर्बान कर दिए। दूसरी रात सोए तो फिर यही ख्वाब आता है, फिर आपने 100 ऊंट कुर्बान कर दिए। तीसरी रात फिर आपको यही ख्वाब आता है। आपने अर्ज किया किस चीज को कुर्बान करूं? कहा उस चीज को कुर्बान करो जो तुम्हें प्यारी है, जो तुम्हें अजीज है। आप समझ गए मेरे बेटे की कुर्बानी मुझसे मांगी जा रही है। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी मांगी जा रही है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आते हैं, हजरत हाजरा से कहते हैं मैं और मेरा बेटा एक दावत पे जाना चाह रहे हैं, मेरे बेटे को तैयार कर दिया जाए। हजरत हाजरा ने तैयार कर दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर के चलते हैं, हाथ में रस्सी ली और आस्तीन के अंदर छुरी रख ली। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब चले और जब मकाम
मकाम मिना में पहुंचे तब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया। पूरा वाकया कुरान के अंदर है, लेकिन इसको बताने से पहले आप ये सुनिए कि इब्लीस लईन के पेट में दर्द उठता है। वो हजरत हाजरा के पास आता है और आकर के कहता है, हाजरा तुम्हें पता है तुम्हारे शौहर तुम्हारे लाल को कहाँ ले गए हैं, तुम्हारे शौहर तुम्हारे बेटे को कहाँ ले गए हैं? कहा वो एक दावत पर गए हैं। कहा सुनो वो बेटे को कुर्बान करने के लिए ले गए हैं। हजरत हाजरा ने कहा क्या कोई बाप भी अपने बेटे को कुर्बान करता है? कहा हाँ, उन्हें अल्लाह ने हुक्म दिया है। कहा अल्लाह ने हुक्म दिया है तो मैं कौन होती हूँ रोकने वाली? मेरा बेटा इब्राहीम और मेरा बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ही ने पैदा किया है। हजरत हाजरा कहती हैं ये उसी की अमानत है, वो जैसे चाहे वैसे वापस ले ले, मैं कौन होती हूँ बीच में रुकावट बनने वाली? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा, बेटे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, बता मेरे लाल तेरी क्या मर्जी है? हजरात जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि बेटे मैंने ख्वाब देखा है, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फउंजुर माज़ा तरा, पूरा वाकया कुरान में आया है कि बेटा मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, मैंने ऐसा ख्वाब देखा है, बता तेरी क्या मर्जी है? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा या अबा तिफ़अल मा तुअमरु सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, ऐ मेरे वालिद जिस चीज का आपको हुक्म दिया गया है आप वो काम कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा बाप भी राजी है बेटा भी राजी है, शैतान के पेट में दर्द हो रहा है, शैतान ने रास्ते में बहकाना चाहा था, शैतान ने हजरत हाजरा से कहा कि तुम्हारे बेटे को कुर्बान करने के लिए ले गए हैं, वहां पर दाव नहीं चला। इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा रास्ते में कि तुम्हारे वालिद तुम्हें कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। तब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा ये एक जान क्या है, अगर हजारों जाने हों तब भी उस रब की राह में मैं कुर्बान होता हुआ चला जाऊंगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा ए इब्राहीम तुमने एक ख्वाब को सच्चा समझ लिया है, ख्वाब झूठे भी तो होते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कंकरियां उठाई, 7 कंकरियां उठा करके और इब्लीस के मारी और फरमाया कि नबी का ख्वाब झूठा नहीं होता है बल्कि नबी का ख्वाब वही इलाही होता है। मरदूद दूर हो जा, शैतान के कंकरी मारी। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि कयामत तक हज करने वालों के लिए ये जरूरी करार दे दिया कि जब वो हज करने के लिए जाएं तब तक उनका हज मुकम्मल नहीं होगा जब तक वो शैतान को कंकरी नहीं मार लेंगे। अल्लाह अकबर, जरा देखो तो सही, जब मकाम मिना में पहुंचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहते हैं मेरे लाल मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं, बता मेरे बेटे तेरी क्या मर्जी है? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे वालिद आपको जिस चीज का हुक्म दिया गया है आप वो काम कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। अब जब बाप बेटे दोनों राजी हो गए, अल्लाह का कुरान कहता है फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन, जब बेटा राजी हो गया तो बाप ने अपने बेटे को पेशानी के बल लिटा दिया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अर्ज की मेरे वालिद आप मुझे कुर्बान करने से पहले मेरी 2-3 बातें हैं, आप गौर से सुन लीजिए। फरमाया क्या है बेटा? कहा मेरे हाथ और पैरों को रस्सी से मजबूती से बांध दो ताकि मेरा जिस्म तड़पे और खून का छींटा आपके कपड़ों पे न लग जाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं और आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध लीजिए, कहीं बेटे की मोहब्बत में आप इस सादत उज़्मा से अपने हाथ को न रोक दें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा बेटा और? कहा तीसरी बात मेरी ये है कि मेरा खून में आलूद कुर्ता मेरी अम्मी को दे देना ताकि वो इसको देख करके अपने दिल को सुकून पहुंचा लिया करेंगे, जब भी उनको उनके बेटे की याद आएगी तो वो इस कुर्ते को देख करके
देख करके अपने दिल को सुकून पहुंचा लिया करेंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटा मुझे मंजूर है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पेशानी के बल लिटा दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी निकाली और अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पे चलाना चाहिए। रब की फरिश्तों ने रब की बारगाह में अर्ज की मेरे परवरदिगार आज इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान कर दिया। मौला ये रस्म पड़ जाएगी, रिवाज पड़ जाएगा, फिर हर बाप को अपना बेटा कुर्बान करना पड़ेगा। ऐ मेरे परवरदिगार ऐसा मंजर चश्मे फलक ने आज तक नहीं देखा है। ऐ मेरे परवरदिगार आज एक बाप अपने बेटे को कुर्बान करने जा रहा है। रब ने इरशाद फरमाया फरिश्तों तुमने ही तो कहा था कि तेरा इब्राहिम अब पहले जैसा नहीं रहा, तेरा इब्राहिम अब औलाद से ज्यादा मोहब्बत करता है, तेरा इब्राहिम अपने बेटे से ज्यादा मोहब्बत करता है। ऐ मेरे फरिश्तों देख लो मेरा इब्राहिम ना अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करता है, ना अपने माल से ज्यादा मोहब्बत करता है, ना अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत करता है। इब्राहिम मोहब्बत करता है तो अपने परवरदिगार से मोहब्बत करता है। इब्राहिम मोहब्बत करता है तो अपने खालिक हकीकी से मोहब्बत करता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे के हल्क पे छुरी चला रहे हैं, छुरी कुंद हो जाती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर पे छुरी को तेज किया, फिर बेटे के हल्क पे रखा, फिर छुरी कुंद हो जाती है। आपको जलाल आता है, छुरी को पत्थर पर मारते हैं, छुरी पत्थर के दो टुकड़े कर देती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी से कहा है छुरी इस्माइल का गला तो रेशम से भी ज्यादा नर्मो नाजुक है, तूने इस्माइल के गले को नहीं काटा और पत्थर जैसी सख्त चीज के तूने दो टुकड़े कर दिए। तो छुरी जुबान हाल से कहती है अल खलीलो यामुरनी वल जलीलो ला यनहानी। ऐ इब्राहिम तुम मुझसे कहते हो कि काट और जलील हुक्म देता है खबरदार अगर तूने इस्माइल के एक बाल भी बेका किया मैं किसके हुक्म को मानूं। ऐ इब्राहिम जिस रब के हुक्म से तुम यहाँ कुर्बानी करने के लिए आए हो उसी रब का मुझे हुक्म है। तुम एक मर्तबा मुझसे कहते हो छुरी के काट और वो रब मुझसे 70 मर्तबा फरमाता है खबरदार अगर इस्माइल के हल्क को काटा। अब बताओ मैं उस रब के हुक्म के आगे मजबूर हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ छुरी मैं राजी हूँ, मेरा बेटा राजी है, फिर तू बीच में रुकावट क्यों बनती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अज़्म मुसम्मम किया, पुख्ता इरादा किया अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान करने का। छुरी उठा करके ले जा रहे थे हल्क की तरफ। परवरदिगार आलम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया ऐ जिब्राइल जो दुम्बा जन्नत में चल रहा है 40 साल से या 80 साल से उस दुम्बे को ले जा करके इस्माइल की जगह पे रख दो और इस्माइल को बचाओ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सिदरा से जन्नत जाते हैं और जन्नत से दुम्बा लेकर के मकाम मिना में पहुंचते हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम को उठा करके खड़ा कर देते हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अलग खड़े हैं, दुम्बे को उनकी जगह पर रख दिया जाता है, दुम्बा कुर्बान हो रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि बेटा अलग मुस्कुरा रहा है और उनकी जगह पे दुम्बा कुर्बान हो जाता है। गैब से आवाज आती है वनादैनहु अन्या इब्राहिम कद सदक़ता रुया व इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। ऐ इब्राहिम तूने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया है और हम ihसान करने वालों को ऐसा ही बदला अता फरमाते हैं। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की कुर्बानी करने के लिए मकाम मिना में पहुंच गए। बेटे को रब ने बचा लिया और उनकी जगह पे फिदिये में दुम्बा दे दिया और दुम्बा कुर्बान हो जाता है। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस्तिक़लाल देखिए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इस्तेहकाम देखिए। अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यादगार को क़यामत तक के मुसलमानों के लिए बाकी रखा है कि जो मालिक निसाब है वो कुर्बानी करे, क्योंकि कुर्बानी का जो दिन आता है 10वें ज़िलहिज्जा आती है, उस दिन परवरदिगार आलम को खून बहाने से
بہتر ابن آدم کا کوئی عمل پسند نہیں ہے۔ ابن آدم کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل جو ہے وہ خون بہانا ہے، یعنی قربانی کرنا ہے۔ ہر مالک نصاب کے اوپر قربانی واجب ہے، ہر مالک نصاب کے اوپر قربانی واجب ہے، لیکن مالک نصاب کہتے کس کو ہیں؟ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا ان دونوں میں سے کسی کی قیمت اس کے پاس ہے تو وہ مالک نصاب ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ کسی جس کے پاس 35,000 یا 40,000 روپے ہیں تو وہ مالک نصاب ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اگر وہ قربانی نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا، اس لیے وہ قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے، اس دن قربانی کرنا چاہیے۔ پروردگار عالم کو 10ویں ذی الحجہ ابن آدم کا سب سے زیادہ مقبول عمل ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل ہے تو وہ قربانی کرنا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکے کی سرزمین پر قربانی کے بعد وہیں پر چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوتے ہیں اور آپ کی قبیلہ بنی جرہم میں شادی کر دی جاتی ہے۔ ایک بار ابراہیم علیہ السلام آئے، اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہیں تھے، آپ شکار کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اسماعیل کہاں ہیں؟ تو ان کی بیوی نے کہا کہ وہ شکار کے لیے گئے ہیں۔ پوچھا کہ زندگی کیسے کٹ رہی ہے؟ تو کہا کہ زندگی بڑی پریشانیوں میں کٹ رہی ہے، وہ شکار کو چلے جاتے ہیں، گھر میں بچے ہم لوگ پریشان رہتے ہیں۔ حضرات گرامی، جب یہ کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب اسماعیل آ جائیں تو ان سے کہنا کہ وہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دیں۔ یہ کہا اور ابراہیم علیہ السلام پھر ملک شام تشریف لے گئے۔ دوسری جب اسماعیل علیہ السلام شکار سے واپس آئے تو آپ نے فرمایا مجھے میرے والد کی خوشبو آ رہی ہے۔ پوچھا تو کہا کہ ہاں ایک بزرگ آئے تھے اور انہوں نے آپ کے بارے میں پوچھا تھا اور گھر کے حالات کے بارے میں بھی پوچھا تھا۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے کیا کہا؟ کہا انہوں نے کہا تھا کہ اسماعیل سے کہہ دینا کہ وہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دے۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے والد تھے اور انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے طلاق دے دوں کیونکہ تو ناشکری ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے طلاق دے دی، دوسرا نکاح کیا اسماعیل علیہ السلام نے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ دن کے بعد واپس تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا کہاں ہیں؟ تو بتایا کہ وہ شکار کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ پوچھا کیسے کٹ رہی ہے؟ کہا اللہ کا شکر ہے بہت آرام سے کٹ رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسماعیل آ جائیں تو ان سے کہنا کہ وہ اس چوکھٹ کو برقرار رکھیں۔ اللہ اکبر، یہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام ہیں۔ آپ کو حکم ہوتا ہے کہ آپ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیتے ہیں اور خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ اور میرے ابراہیم کی مدد کرو۔ جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ جبرائیل علیہ السلام بتاتے جاتے تھے۔ اب یہاں پر مختلف روایات ملتی ہیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر جو ہوئی ہے وہ کئی مرتبہ ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے کعبے کی تعمیر ہوئی تھی اور پھر آدم علیہ السلام نے بھی کعبے کی تعمیر کی ہے اور آدم علیہ السلام تقریباً 9 مرتبہ یا 11 مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے۔ حضرات گرامی، اب ذرا اپنے ذہن کو قریب کرو، خانہ کعبہ کی تعمیر کیسے ہوئی ہے؟ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے کعبے کو کیسے تعمیر کیا ہے؟ جب طوفان نوح آیا